لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أصول الإيمان وثوابت العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها أصلا عظيما، وهو أن علم الغيب مما استأثر الله تعالى به لنفسه وبيده وحده خزائنه، فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن دونهما. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أيها الأفاضل، للغيب 5 مفاتيح لا يعلمها إلا الله، كما ورد ذلك في القرآن الكريم والحديث النبوي. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام آية 59: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم فصلها تبارك وتعالى في سورة اللقمان آية 34 فقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبيانا لذلك كما في صحيح البخاري، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيد الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فقوله مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله أي خزائن الغيب، والمفتاح هو الذي يفتح به، وهو عبارة عن كل ما يحل مغلقا كالقفل على البيت، فشبه الأمور المغيبة عن الناس بالمتاع النفيس الذي يدخر بالمخازن، والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث لا يعلم ما فيها إلا الذي بيده مفاتيحها. ووجه كون هذه 5 مفاتيح هو أن قيام الساعة مفتاح الحياة الآخرة، ونزول الغيث مفتاح حياة الأرض بالنبات، وما في الأرحام مفتاح الوجود في الحياة، وعمل الغد مفتاح عمل المستقبل، وعلم مكان الموت مفتاح الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. فلهذا صارت هذه 5 مفاتيح، ولا يمكن حصر علم الغيب في هذه 5، ولكن هذه أمهاتها، وذكرت لحاجة الناس إلى معرفة اختصاص الله بعلمها. فعلم الغيب أكثر من هذه 5، مثل علمه سبحانه بعدد خلقه، فالله جل في علاه يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومثال استئثاره بعلمه بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وتفصيل القول في مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله: المفتاح الأول: لا يعلم ما تغيد الأرحام إلا الله، ولا سيما قبل أن يأمر الله ملك الأرحام بتخليقه وكتابته، فإذا أمر الخالق بكونه ذكرا أو أنثى علم الملائكة الموكلون بذلك،
ومن شاء الله من خلقه. قال سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فيعلم ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره، وكيف رزقه، سوي الخلق أم ناقصه، واحد أو أكثر. وفي الحديث الصحيح: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، الشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. إذن فالطب المعاصر ووسائل التقنية الحديثة لا يمكنها العلم بنوع الجنين إلا بعد أن يقضي الله خلقه ويصير ذكرا أو أنثى بأمر الله، أي بعد التخليق وتكوين الجنين وظهوره بنوعه. وإذا خلق صار من عالم الشهادة لا من عالم الغيب، أما قبل ذلك فلا يعلمون شيئا. المفتاح الثاني: لا يدري أحد متى يجيء المطر، فإنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر الله به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. عباد الله، إن معرفة أحوال الطقس وأوقات الكسوف والخسوف ونزول الأمطار وتوقع ذلك لا يدخل في التنجيم أو ادعاء الغيب، لأنها تبنى على أمور حسية وتجارب والنظر في سنن الله الكونية، ثم هي أمور ظنية لا يقينية، فتصيب تارة وتخطئ تارة، وغالبا تكون تقديرات على مدى القريب، فلا يتوقعون أمطارا تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر. المفتاح الثالث: لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي ماذا تكسب غدا في المستقبل، سواء كان ذلك في دنياها أو أخراها، فلا يعلم أحد ما ينطوي عليه الغد من خير أو شر، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، إلا بواسطة الوحي المنزل عليه. المفتاح الرابع: لا تدري نفس بأي أرض تموت، هل تموت في بلدها أو في بلد آخر، لا علم لأحد بذلك، فلا يدري أي إنسان هل يموت بأرض أو بأرض بعيدة عنها أو قريبة منها، أو يموت في البحر أو في الجو، هل يموت في الليل أو النهار، وكم سيعمر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المفتاح الخامس: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فعلم وقت الساعة مما اختص الله به نفسه ولم يتلي عليه غيره. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فمن زعم في قديم أو حديث أن الساعة ستقوم يوم كذا أو سنة كذا أو أن نهاية العالم اقتربت فهو كاذب مفتر على الله الكذب، متقول على الله تعالى بعلم لا يعلم ولا برهان. والساعة لها أشراط إن شاء الله نتحدث عنها في خطب أخرى، لا تقوم إلا بعد وقوعها، وكثير منها لم يقع. والواجب على المسلم أن يعمل ليوم القيامة ولا ينشغل بموعدها، ولا يمنعه قرب قيام الساعة أو الخوف من قيامها من التكسب والسعي على عياله ومن الإكثار من العمل الصالح. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة أي نخلة صغيرة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. لذا أيها الإخوة الأفاضل، ندعوكم في اليوم الأحد القادم في تمام الساعة 10 صباحا إلى اجتماع كبير في مسجدنا مسجد شمس الهدى، والدعوة تحت رئاسة الإمام سعيد به من مسجد النور في ميكالو. ولأهمية الموضوع نرجو من الجميع الحضور. Toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est Allah seul que nous louons. C'est à Allah seul nous demandons le secours, le pardon. C'est auprès d'Allah seul que nous nous réfugions contre nos propres méfaits et contre les retombées néfastes de nos propres actes.
Tout celui que Allah a guidé, c'est celui-là qui est le bien guidé. Et personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah a égaré, c'est-à-dire Allah a délaissé, car lui-même d'abord, de son propre chef, il a choisi le chemin de l'égarement, alors personne ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. Et nous attestons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sans doute le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, parmi les principes de la foi musulmane, de la croyance en islam, il y a un principe très important, très grand, très noble, et ce n'est autre que croire que personne ne connaît l'invisible, personne ne connaît l'inconnaissable à part Allah. C'est Allah seul qui connaît ce qui est caché, ce qui est invisible, ce qui est méconnaissable. C'est Allah seul qui le connaît. Et c'est Allah seul qui détient les clés de cela. Ni ange, même les anges qui sont proches d'Allah, ni prophète, ni messager, à plus forte raison, parler de d'autres, quelle que soit ta piété, ta sainteté, l'invisible, c'est Allah seul qui les détient. C'est pourquoi notre mère Aïcha radiallahu anha nous dit que tout celui qui pense que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut prédire de son propre chef l'avenir, il a menti sur Allah. Car Allah exalté dit dans le Coran, dit, c'est-à-dire Allah ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et la terre ne connaissent l'inconnaissable à part Allah. Allah charge le prophète Muhammad de nous dire à nous que personne dans les cieux, ni les anges, personne sur la terre, même entre les cieux et la terre, sous la terre, ne connaît ce qui est caché, ce qui est invisible, à part Allah lui seul. Chers frères musulmans, quand on parle de l'invisible, de l'inconnaissable, c'est très vaste, c'est très épais, c'est très mystérieux. Mais il y a en cela 5 clés. Les clés de l'invisible qui sont 5. Et Inch'Allah, notre sermon va porter sur cela aujourd'hui. Allah exactement lui-même a cité ces 5 clés de l'invisible dans le Coran. Allah nous dit, dans Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 59, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et dans une autre sourate, Surat Al-Luqman, verset 34, Allah nous détaille alors ces 5 clés en disant, la connaissance de l'air est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérira demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Voici les 5 clés de l'inconnaissable, de l'invisible. L'invisible est très grand. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est très épais, très mystérieux. Mais parmi cela encore, il y a 5 clés. Voici ce que ces 5 clés-là qu'Allah a citées dans le verset de Surat Luqman. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous donne le commentaire. Chers frères musulmans, le hadith du prophète, c'est le commentaire, c'est le tafsir, l'exégèse du Coran. Alors tout celui qui prétend que c'est lui qui est mieux placé pour expliquer le Coran que les dits du prophète, on dit que mon frère, tu es égaré. Alors, quelle est l'explication, le commentaire du prophète sur ces versets? Le hadith est rapporté par Ibn Omar, qu'Allah l'agrée. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, les clés de l'invisible sont 5. Nul ne les connaît à part Allah. Nul ne sait ce qui se passe dans les matrices, dans le ventre des mamans, que Allah. Nul ne sait ce qui va se passer demain. Quand on dit demain, c'est un long moment. Et exactement, personne ne connaît avec les détails ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer dans le futur. Même les heures qui suivent. À part Allah seul. Et personne ne fait descendre la pluie à part Allah. Aucune âme ne sait quand est-ce qu'elle va mourir, dans quelle terre, à part Allah. Et personne ne sait quand est-ce que le monde va finir à part Allah.
Dans le hadith, le prophète a dit les clés de l'invisible. Quand on parle de clés, on parle des voies, des moyens pour atteindre une chose. Donc, voici les voies principales pour atteindre l'invisible. Tu ne connais pas d'abord ces voies-là, et puis tu peux prétendre connaître l'invisible. Et quand on parle des 5, c'est-à-dire les clés de l'invisible, ce n'est pas seulement les 5. Il y en a beaucoup. Mais le prophète nous a cité les 5 à l'appui du Coran pour nous dire qu'il y en a tellement beaucoup, mais en commençant par les 5 là que personne ne connaît. Tu ne connais pas. C'est Allah seul qui connaît. Sinon que le nom de la créature d'Allah, personne ne connaît à part Allah. Les savants vont beau dire, voyez-vous comment chaque jour les savants, les scientifiques découvrent des nouvelles espèces de la créature d'Allah. Ce qui veut dire que personne ne connaît le nom de la créature d'Allah à part Allah lui-même. Allah nous dit dans le Coran, et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le chasse, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de fait ou rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. C'est Allah seul qui connaît tout cela. Allah se connaît lui-même. C'est Allah seul qui connaît même ses noms exaltés. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 99 noms d'Allah exaltés. Ce n'est pas seulement 99. Parmi les noms d'Allah, les noms d'Allah exaltés, que personne ne connaît le nom, il y en a 99. Voici l'explication de ce hadith. Et également les attributs d'Allah, c'est Allah seul qui connaît. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah. Allahumma inna as'aluka bi kulli ismin walak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw istasata bihi fi 'ilmi al-ghaybi indak. Le prophète, en invoquant Allah, il dit Allah, je t'invoque par tous les noms qui t'appartiennent. Les noms que tu as écrits dans tes livres, tu as enseigné à un de tes créatures, ou que Allah même toi, tu as gardé ces noms-là auprès de toi, tu n'as enseigné à personne. Vous voyez, même les noms d'Allah sont tellement beaucoup que nous ne connaissons pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, voici l'explication de chaque clé parmi les 5 clés de l'invisible. La première clé, personne ne sait ce qui est dans les matrices, dans les ventres des mamans à part Allah. Quelqu'un va dire, mais lorsqu'on va faire les échographies, on voit que c'est un garçon ou bien une fille. Mais c'est arrivé à une certaine période de la grossesse que la science peut connaître le sexe de l'enfant. Depuis le premier jour que le sperme est rentré dans les matrices, Allah connaît déjà quel sera le sexe de l'enfant. Et ce n'est pas ça seulement. Est-ce que la grossesse va arriver à terme ou pas? Et ce n'est pas seulement est-ce que l'enfant sera mort-né ou bien né-mort. Ce n'est pas fini. Après que l'enfant voit le jour, combien de temps il va faire sur la terre? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce que la science ne peut jamais montrer. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, cet enfant-là sera stérile ou pas? Lui-même, il va avoir aussi des enfants ou pas? Mais Allah connaît tout cela. C'est Allah qui a la connaissance exacte. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez reçu de la science qu'une petite partie. Oui, la science connaît. Après 4 mois, l'enfant c'est un homme ou bien c'est une femme. Mais cet enfant-là, qui est un homme, est-ce que lui-même aussi va avoir des enfants? Est-ce qu'il va vivre longtemps? Combien de temps il va vivre? Wallahi, c'est Allah qui connaît. L'enfant, il sera beau ou bien il ne sera pas beau. Où est-ce qu'il va vivre? C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah a confié chaque enfant étant dans le ventre de sa mère à un ange. L'ange le surveille. Toutes les étapes que l'enfant passe dans le ventre de sa mère, l'ange demande à Allah, est-ce qu'il doit dépasser cette étape?
Allah dit oui, il continue jusqu'à ce que quand il va atteindre les 120 jours, 4 mois, Allah va ordonner à l'ange d'écrire tout ce qu'il doit faire sur la terre. C'est Allah qui enseigne à l'ange. La deuxième clé, chers frères musulmans, c'est Allah qui fait tomber la pluie. Les tonnes de la pluie, la quantité de la pluie exacte, c'est Allah seul qui connaît. La science humaine ne fait que prédire. Et ce n'est pas exact. Combien de fois la météorologie nous dit qu'il fera tel temps, la pluie va tomber. Les urgences, ils vont nous annoncer parfois, ça ne vient pas. Ou bien ils vont dire code jaune, ou bien rouge, ça dépasse même. C'est parce que c'est Allah seul qui connaît. Et la science ne fait que se baser sur ce que Allah a déjà mis en place. Voici les nuages, voici telle chose, voici telle chose. Donc on calcule à partir de ce que Allah a déjà créé, a mis en place. Notre science n'est pas indépendante. Notre science dépend toujours de la science d'Allah. La troisième clé, personne ne sait ce qu'il va faire demain à part Allah. L'avenir est dans la main d'Allah. Cela ne veut pas dire qu'il faut être feignant, il faut s'asseoir. C'est les autres qui doivent travailler pour moi. Non, non. Certes, on ne cesse pas ce qui vient dans l'avenir, mais également nous devons nous lever, se battre. C'est comme la foi. Quelqu'un ne va pas dire que non, Dieu a déjà décrété tout. Donc moi, je vais m'asseoir. Si le paradis, je dois avoir, je vais avoir. Si je ne vais pas avoir, je vais... Non, ça c'est faux. Toi-même, ta propre nourriture, si tu restes dans la maison, tu dis que si je dois manger, je vais manger. Tu vas mourir dans la maison là-bas. Donc l'avenir, c'est dans la main d'Allah. Que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà, c'est Allah seul qui connaît. Ni ange, ni prophète, ni messager ne connaît cela. La quatrième clé, nulle âme, aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. La semaine passée, je suis passé, il y a un de nos papas dans la mosquée qui nous dit qu'il y a un frère qui a quitté la Mauritanie. Il est venu, au bout de quelques temps seulement, il est mort. S'il savait qu'il allait mourir ici, il allait rester là-bas. Et il y a tellement d'exemples que personne ne sait là où il va mourir à part Allah. Parfois, quelqu'un part quelque part pour ses affaires. Il est bien portant, il n'y a rien. Mais c'est là-bas qu'il va trouver la mort. Pour terminer, la fin des temps, la résurrection, tout ce qui est à la fin des temps et tout ce qui va suivre, c'est Allah seul qui connaît. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Coran, il t'interroge sur l'heure, quand il arrivera. Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a la connaissance. Et Jibril alayhi salam s'est fait un jour homme, il a pris la forme d'humain, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui poser des questions. Il s'est fait élève, pourtant c'est lui-même, il est le maître. Il pose la question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est lui, il est le maître, pourtant c'est le prophète qui est son élève. Arrivé à la question de l'heure, la fin des temps, il dit au prophète, Massa'a, quelle est la fin des temps? Le prophète dit, le maître et l'élève, personne ne connaît cela, c'est Allah seul qui connaît. Tout celui qui prétend que le monde va finir telle date, tel jour, telle année, 2000 comme ça, wallah il a menti, c'est faux. C'est Allah seul qui en détient la connaissance. Qu'est-ce que moi, musulman, je dois faire pour attendre l'heure? Est-ce que je dois avoir peur de la fin des temps à tel point que je ne fais rien, tellement désespéré? Non, 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 non. Il faut vaquer à ses occupations. Il faut travailler. Cherche ce que tu veux dans cette vie. Il ne faut même pas t'occuper de la fin des temps. C'est qui doit te préoccuper quand ça va venir. Comment est-ce que je serai? Quel sera mon lien entre moi et Allah? C'est tout. C'est pourquoi quelqu'un a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le monde va finir quand? Pour lui répondre, le prophète dit, toi tu as préparé quoi pour la fin des temps? Au lieu de casser ta tête pour savoir quand est-ce que le monde va finir, toi-même, qu'est-ce que tu as préparé pour attendre la fin des temps? Dans un autre hadith, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, si la fin des temps venait et qu'il y avait dans la main de l'un de vous un arbuste de palmier qu'il plante pour en profiter des bénéfices et des mérites. C'est pourquoi
dans le sens de préparer notre avenir, de préparer l'au-delà, de préparer la fin des temps, nous appelons tous les fidèles musulmans, sous la haute autorité de l'imam Ba, depuis mosquée An-Nour, à Mikalou, nous appelons tous les fidèles musulmans de venir participer à une grande rencontre qui se passera dans notre mosquée ici le dimanche à partir de 10h, Inch'Allah. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, nous demandons la présence de tous. Et tout cela, c'est dans le cadre de la religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Qu'Allah nous montre ce jour, Inch'Allah ta'ala. Tando be alaye, ame alaye tando, ka yafa nyina fe, ka deme nyina fe. Ama nyere kalfa alala, ka bo aw nyere kun torama, na nga baraw juguma. Nalaye mɔgɔ kanda mɔgɔ tɛ se ka fili, n'ala ye mɔgɔ fili kuma kɔrɔ ko n'ala ye mɔgɔ labila ka sababu k'a yɛrɛ le ye fili sira tagama fɔlɔ mɔgɔ tɛ se ka tigi kanda. Mais sariya k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala kelen de jɔɲɔgɔn t'a la, ka sariya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn ni ala ka ciden ni ala ma nɛma kɛla ka baraka kɛ ka kisi kɛ ni nabi ɲumanba in kan a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma. Alu min k'aw limaniya ala ma a ye siran ala ɲɛ, ala ye siran jati la. A kana sɔn ka sa fiyewu fo y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ di ala ma, a y'a yɛrɛ koro ala ye. Ala ka jɔn silamɛya limaniya a lasali a jujɔ a sigini bɛ fɛn min dɔ kan o ye silamɛ ka lɔn ko mɔgɔ si tɛ ko dogoni lɔn fo ala kelen, ko dogoni lɔnbaga ye ala kelen pewu le. Mɛlɛkɛ t'a lɔn, nabiɲuman t'a lɔn, ciraden t'a lɔn, kuma tɛ adamaden tɔw ani jinɛw ma. O kosɔn an ba Aisha radiyallahu anha ko ni mɔgɔ y'a miiri ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bɛ se ka sini kuma fɔ k'a bɔ a yɛrɛ la a tigi nkalon la ala la. Sabu ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ kul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Muhammadu a fɔ mɔgɔw ɲɛna o mɔgɔ si de tɛ yen sankolo la, mɔgɔ si tɛ dugukolo la min bɛ ko dogoni lɔn ka bɔ ala la, ala kelen pe de b'a lɔn. Gosɔn an balima silamɛw n'a fɔra ko dogoni a lawasani a ka dun a dibini de kosɛbɛ, nka ko dogoni dayɛlɛnna lɔruba la, lakile lɔruba la, an ka bi kutuba bɛna boli olu kan. O ko dogoni lakile lɔru ala yɛrɛ jati y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ. Ala ko suratul An'am kɔnɔ aya 79 wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. A ko dogoni a lakile a bɛ ala kelen pe de bolo, mɔgɔ si t'a lɔn fo ala yɛrɛ jati. Nka lakile ye jumɛn ye? Sura wɛrɛ kɔnɔ suratul Luqman aya 34 ala ka walawala ye. A ko ala kelen pe de bɛ dunuya ban waati lɔn, ala le bɛ sanji jigi, ala le b'a lɔn fɛn min bɛ densow kɔnɔ, musow densow kɔnɔ. Ni si t'a lɔn a bɛna fɛn min kɛ sini, wa ni si yɛrɛ fana t'a lɔn a bɛ sa dugukolo min na. Ala le bɛ lɔnni masa ye, ko dogoni lɔn masa. Ala kira alayhi salatu wasalam a ye ni kuranɛ aya in walawala. O kosɔn balima silamɛw n'a fɔra ko hadisa kuranɛ walawalalen, kuranɛ ɲɛfɔli, ni mɔgɔ k'a bila i kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ min bɛ se ka kuranɛ ɲɛfɔ ka tɛmɛ ala kira kan, wallahi filila. Ala kira a dila kuranɛ dila min ma dɛ ale le bɛ se ka ɲɛfɔ, kuranɛ fana y'a ɲɛfɔ. Hadisa minɛna ka bɔ Ibn Umar ma ala ka jɛma ma, a ko ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma ko dogoni lɔn a lakile lɔri le mɔgɔ t'a lɔn ma fɔ ala, mɔgɔ t'a lɔn fɛn min bɛ densow kɔnɔ ma fɔ ala, mɔgɔ t'a lɔn fɛn min bɛ kɛ sini ma fɔ ala, mɔgɔ t'a lɔn sanji bɛ jigin tuma min na fɔ ala, ni si t'a lɔn a bɛ sa dugukolo min na ma fɔ ala, wa mɔgɔ si yɛrɛ fana t'a lɔn kiyama bɛ lɔlɔ min fɔ ala kelen pe. Ni ka mɛn a ko dogoni lɔn lakile, a kɔrɔ ko dogoni lɔn sababu sira min bɛ ka se ko dogoni lɔn ma, sabu ko dogoniw ka jan, a ka dun, a ka gbɛlɛ, mais sira min b'a la dɛ n bɛ lɔri dɔrɔn fɔ an ɲɛna, a t'a lɔn. Ala ka ko lɔn a danni tɛ nin lɔriw ma, a ka ca ka tɛmɛ nin kan. I n'a fɔ ala yɛrɛ ka danfɛnw jate da, mɔgɔ si tɛ ala ka danfɛnw jate da la fo ala kelen. Kuranɛ kɔnɔ ala ko an ma o, ala le b'a lɔn fɛn min bɛ ba kɔnɔ, fɛn min bɛ berenkanna la. Yiri filabu foyi tɛ bɛn fo a bɛ kɛ ala ka lɔnni de kɔnɔ. Fɛn kɛnɛma bɛɛ, fɛn kisɛ bɛɛ, a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnni ala bolo gafe bangeni dɔ kɔnɔ. Balima silamɛw, ala yɛrɛ jati, ala yɛrɛ le b'a yɛrɛ lɔn. A tɔgɔw ala yɛrɛ le b'a lɔn. Ni ka ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala tɔgɔ 99 bɛ yen, 99 dɔrɔn tɛ dɛ, ala tɔgɔ ka ca mɔgɔ t'a lɔn fo ala yɛrɛ kelen pe. Nka a cɛ ma 99 de bɛ yen, hadisa tɔ nana ka kuma olu kan. O la n balima silamɛw, ala yɛrɛ mankutu mɔgɔ t'a lɔn fo ala kelen.
o ko sɔn mai kira dun bɛ dugawu kɛ a bɛ ala wele a b'a fɔ ala n b'i wele k'i dari n'i yɛrɛ tɔgɔ ye tɔgɔ min n'i y'a sɛbɛn kitabu kɔnɔ walama i y'i ka dafɛn dɔ kalan min na walama i ye tɔgɔ min yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn i yɛrɛ bolo i ma mɔgɔ si kana la balima silamɛw ka ko dɔgɔnin a dayɛlɛnna a lakile loro k'o ɲɛfɔ lakile fɔlɔfɔlɔ fɛn min bɛ musow denso kɔnɔ walahi ala kelen de b'a dɔn ni ko an ma o dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fana b'a lɔn kɛ e m'a ye o bɛ eko kɛ ka lɔn den bɛ cɛ ye walama muso ye an bɛ ɲininka o kabi lɔn min lahawaji bilala muso denso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ b'a lɔn wa a bɛ kɛ fɛn min ye a bɛ kɛ cɛ ye a bɛ kɛ muso ye wa ni ka eko b'a lɔn na den bɛ cɛ ye walama den bɛ muso ye tile 120 kɔfɛ de kalo 4 ni dɔgɔtɔrɔ sera k'o lɔn den yɛrɛ bɛ denso kɔnɔ ale yɛrɛ bɛna tila ka kɛ dentigi ye walama tɛna kɛ dentigi ye yala dɔgɔtɔrɔw b'o lɔn wa a bɛna bɔ a ba kɔnɔ walama tɛna bɔ dɔgɔtɔrɔw b'o lɔn wa a bɔni kɔfɛ a bɛna balo walama tɛna balo dɔgɔtɔrɔw b'o lɔn wa a bɛna si hakɛya joli kɛ dugukolo dɔgɔtɔrɔw b'o lɔn wa a bɛna balo dugukolo fan min kan dɔgɔtɔrɔw b'o lɔn wa o kosɔn n'a fɔra ko ala de b'a lɔn fɛn min bɛ musow denso kɔnɔ walahi ala de b'a lɔn jati jati anw ta siri bɛ ala ta de la la tile filanan sanji bɛ jigin cogo min sanji bɛ jigin tuma min ala kɛlen de ka lɔn adamadenw ka lɔnni kɔnɔ météorologie kɔnɔ u b'a fɔ sanji bɛ na nin lon na a bɛna kɛ ten mais siyɛn joli joli o b'a fɔ a tɛ kɛ hali minnu yɛrɛ ka lɔnni man ta ɲɛ tuma dɔw la o b'a fɔ nin fɛntigi sina bɛna kɛ a tɛ kɛ sabu ala yɛrɛ de b'a lɔn jati jati bolo ma o fana ka lɔn cogo cogo san lɔru ta san 10 o tɛ se k'o lɔn o bɛ min lɔn tile dama dama ta dɔrɔn la clé sabanan ni si t'a lɔn a bɛna fɛn min kɛ sini ko wallahi ala kelen de bɛna lɔn ala kelen de ka lɔn fɛn min bɛ nafa fɛn min bɛ tɔɔrɔ ala kelen de ka lɔn nabiyuma t'a lɔn ciraden t'a lɔn mɛlɛkɛ t'a lɔn la clé 4nan ni si t'a lɔn a bɛ sa dugukolo min kan wallahi nin ye tiɲɛ ye dɛ nin bɛ tiɲɛ ye siyɛn joli joli mɔgɔ dɔ b'a yɛrɛ ka biye ta ka taga nin dugutigi sinana ko n bɛ tile 3 dɔrɔn kɛ ka segin a ma bana foyi foyi o bɛ taga ta hôtel kɔnɔ sanni ala kelen pe b'a lɔn adamaden bɛ sa yɔrɔ min la clé a loruna min y'a laban ye duniya bɛ ban waati min ala kelen de b'a lɔn o kosɔn ala ko an ma kuranna kɔnɔna la o bɛna kira ɲininka ko kiyama bɛ lɔlɔ min ala kira ko a fɔ ɲɛna o mɔgɔ si t'a lɔn fo ala kelen tumana min na jibirila nana ala kira ma alayhi salatu wasalam k'a yɛrɛ kɛ kalanden kana kira ɲininka ɲininkaliw kɔnɔna na a nana kana kira ɲininka duniya bɛ lɔ waati duniya bɛ ban waati jumɛn kiyama bɛ lɔ waati min kira ko karamɔgɔ kalanden mɔgɔ si t'a lɔn ala kelen de pe b'a lɔn mɔgɔ mɔgɔ ni ka bila i kɔnɔ ni ka fɔ k'a kunna kuma ko duniya bɛna ban nin lontigi sina 2000 comme ça wallahi a bɛɛ nkalontigɛla can foyi t'a la ala kelen de b'a lɔn sisan silamɛ kan ka mun de kɛ ka siran dɔrɔn a banna wa kiyama bɛna lɔn ka siran kana siran i ka baara kɛ i ka balo ɲini i ka kiyama ɲɛɲini a bɛ lɔlɔ jumɛn i ka sira t'o la a bɛna kana i sɔrɔ cogo jumɛn o de bɛ ɲɛ sira la o kosɔn dɔ ye kira ɲininka alayhi salatu wasalam ko kiyama bɛ lɔlɔ jumɛn ala kira ko i yɛrɛ ka mun de labɛn ka kiyama kɔnɔ sani i yɛrɛ ɲininka dati la o i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ i ka mun de labɛn ka kɔnɔ ala kira ko tuguni alayhi salatu wasalam ni kiyama bɛna lɔ waati min k'a sɔrɔ tamaro yiri dɔ bɛ a dɔ bolo a kan k'a turu i y'o turu ka se ka baraji sɔrɔ o kosɔn an balima silamɛw an ka kiyama labɛn kosɔn an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen wele la dimanche nata 10 heures an ka misiri kɔnɔ a ɲɛmɔgɔya a bɛ imam bale bolo imam ka bɔ mikalo mosquée an-nur la min tun bɛ kutuba kɛra yan an ka cɛkɔrɔba Salman a b'an bɛɛ wele la dimanche lon 10 heures waati an ye na misiri la diina ko le an ka kiyama labɛn ko le an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka na nin lo in na ka na lamɛnni kɛ ala ka faamuya di an ma ala ka baara nɔgɔya ye rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم فرج همومنا، ويا كشف الغم اكشف غمومنا، ويا مجيب دعوات المضطرين أجب دعواتنا، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا ajustez les mains, comblez les vides. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.